ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದಿಂದ ಅಹವರೆಗೂ ಏನ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಆ ಅಕ್ಷರ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಾತ್ರಾಣಿ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮೀನ್ಸ್ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆತರ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಮ್ಯಾಮ್ ಆರಾಮ್ 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 ಓನ್ಲಿ ಆರಾಮ್ ರಾಮ್ ಆರಾಮ್ ಆರಾಮ್ ಮಾ okay so no doubt this is matra wala shabd because why is there na ra ko aaki matra is there na yes or no Yes, ma'am. ನೋಡಿ ಆ अंतरू स्वराक्षर ओके ना so that is not मात्रा वाला यहाँ र को हमने क्या दिया है अ की मात्रा दिया है इसीलिए वो आ की मात्रा दिया है इसीलिए वो मात्रा वाला शब्द है इसे एक शब्द आकाश ओके ना दिस इज आकाश नहीं आकाश दिस इज मात्रा वाला और बिना मात्रा वाला बिना Bina मात्रा वाला matra wala. दो मात्रा आ इज अ स्वराक्षर देन सी आ गस और ये बिना मात्रा वाला Bina matra wala. तो स्वराक्षर है गस को हमने कोई मात्रा ही उपयोग किया ही नहीं इसलिए ये भी बिना मात्रा वाला शब्द है ओके मींस दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स Yes, ma'am. for 2-3 days you concentrate about the such words this is matra a or Excuse me, ma'am. मैम आदर्श मात्रा वाला या बिना मात्रा वाला मैम आदर्श श को र की मात्राएं हमने उपयोग करते हैं ओके सी है आ द श ओके ना सो सी आ इज अ स्वराक्षर द ये व्यंजनाक्षर हमने कोई मात्राएं नहीं उपयोग किया है लेकिन यहाँ श को हमने र की मात्राएं दिए हैं आदर्श ओके ना सो दिस इज मात्रा वाला शब्द थैंक यू मैम ओके मैम नेक्स्ट हो गया ना इज इट क्लियर अबाउट दिस टॉपिक मात्रा वाला बिना मात्रा वाला Yes, ma'am. ओके नाउ वी गो टू न्यू टॉपिक शब्दों को अलग करके लिखो और जोड़ करके लिखो ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯೋದು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯೋದು ಸೊ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ पहले अलग करके लिखते हैं अलग करके लिखो सी अलग करके लिखो सो ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕ್ calm okay listen students when I'm telling you that time only you write the notes ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ನೋಟ್ಸ್ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವ ತರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ತರ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಅಗ್ಲಾ ಶಬ್ದ अलग शब्द अलग करके लिखो अलग करके लिखो तो ये एक शब्द है काम इस शब्द को आपने अलग करके लिखो किसे बना है ये शब्द स्टूडेंट्स आर यू इन द लाइन का प्लस आ प्लस मा ओके ये क है क को हमने आ की मात्रा दिया है और ये म है ये काम ऐसा होता है देन कागज डोंट टेक डाउन द notes तगो ಕೂಡದು ಯಾರು yes you write का प्लस आ प्लस ग प्लस ज प्लस okay g plus j then मैदान मा प्लस आ प्लस द प्लस आ प्लस न plus आई
plus da plus a plus A plus na plus a. Okay. Next. Gautam. ga plus Ga au plus ta plus ma. Ga plus au plus ha plus a plus ma. Okay. Then repeat question. Plus ru Ga plus. plus ru plus Sha sha plus plus ru ka. plus sha plus ka. Okay. So now you take down the notes. See, first you put the heading शब्द अलग करके लिखो. Write the heading neatly. After that, you take down these 5 examples. In class work, ma'am. Yes, in class work. You are already you are writing the class work or not? Class work ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Write neatly. ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ತರ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ನೋಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತೀನಿ that time only you take the notes. Okay. First you put the heading शब्द अलग करके लिखो and take down these examples. You are seeing the board properly na? ಬೋರ್ಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, 1 minute students, all of you unmute your side and tell me the attendance. Abhinay, Abhinaya, absent. Abhinaya, present or absent? No, ma'am, she is not there. Abhinaya is not there. Next, Bhumika. Present, ma'am. Then Darya Kumari. Present, ma'am. Jeevita. Present, ma'am. Krutika. Present, ma'am. Manishri. Present, ma'am. Mridula. Present, ma'am. Purvi. Present, ma'am. Prerana. Prerana. Absent. Priyanka. Present, ma'am. Shravya. Present, ma'am. Mushti. Present, ma'am. Sonu Sharma. Present, ma'am. Shushma. Present, ma'am. Tejaswini. Tejaswini. Then Vaishnavi. Vidyashri. Present, ma'am. Bhavan. Vidyashri. Present, ma'am. Bhavani. So, Bhavan. Bhavan D. Then Harshit Doda. Present, ma'am. Ma'am, Bhavana present, ma'am. Then Jitendra. Jitendra absent. Prajwal.
Jitendra absent or present? Ma'am, Absent, ma'am. Then Prajwal, Ma'am, absent. Sharat. Prajwal also absent. Sharat, Ma'am, Sharan also absent, ma'am. Tarun. Present, ma'am. Tarun A, ma'am. हाँ. Ma'am, Tarun A. Prajwal Raga was called to me, ma'am. His mobile was switch off, it seems, ma'am. Okay. Then Before starting the class only he told, ma'am. who? Ma'am, ಯಾರ್ದು? ma'am, Prajwal Raga. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರಾಗ is absent ನಾ? Yes, ma'am. Switch off ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾಮ್ ಮೊಬೈಲು. Okay. Then Tanushree. Sorry, Tarun, yes. ಮ್ಯಾಮ್ ತರುಣ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಮ್ಯಾಮ್. Present. Yashwant B. Present, ma'am. Yashwant. ಎರಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. Both are present. No, ma'am. Yashwant be present. Means YA or YE? Why? YA. Okay. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, Prerna is present, ma'am. There was network issue, that's why I'm not able to answer, ma'am. Prerana. Okay. Ma'am, excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, Monica D from today I am attending. Yes, tell your name. Monica D. Ma'am. Monica D. Yes, ma'am. Okay, Shwans, who is that? Ma'am, Bhavana D present, ma'am. Yes. I put it present. Excuse me, ma'am. Yes, tell. Ma'am, Kavita from today I am attending, ma'am. Kavita. Okay. Kavita. Only Kavita. Kavita and Sylvie, ma'am. Then, is there anybody today present? Any new admission is there? ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರು new admission ಇದೆಯಾ? This much only na? Prerana present na? Yes, ma'am. Then Vidyashree also present. Vidyashree. Yes, ma'am. Okay. So is it clear? Yes, ma'am. So the next topic is वो शब्दों को अलग करके लिखता है, आप लोगों को उन्हें शब्द बनाना पड़ेगा. तब शब्द बनाओ. Listen students, और ये मारते रहेंगे, वो तो शब्दों को अलग करके लिखता है, आप लोगों को शब्द बनाना पड़ेगा. पहले तो वो शब्द दिया था, आप लोगों को वो शब्द कैसा हो गया उसको अलग करके लिखना पड़ा, लेकिन तब वो शब्द को अलग करके लिखा है, आप लोगों को वो शब्द बनाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल ब प्लस ओ प्लस ज प्लस न. देखो इस तरह वो अलग करके लिखता है, आप लोगों को शब्द बनाना पड़ेगा. सी ब प्लस ओ. Students, you are hearing my voice or not? Yes, ma'am. Ma'am, your video is stuck, ma'am. Stuck down. Now it's clear. Yes, ma'am. Ma'am, it is clear only. See,
ब प्लस ओ प्लस ज प्लस न। तो इस तरह वो शब्द अक्षरों को अलग करके देता है। आप लोगों को ये सारे अक्षर मिलकर एक शब्द बनाना पड़ता है। तो ब प्लस ओ बो ज न। ओके, देन नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल। प्लस ग प्लस उ प्लस र। ओके, तो ये क्या बनता है देखो, नेक्स्ट ग प्लस उ अंगूर र। अंगूर। Angur. उसी तरह उ प्लस ग प्लस ल प्लस ई उंगली। उंगली means what? Ungli means fingers. Fingers. Next, Ma'am, we should write this in class book, ma'am. wait, not now. Then b plus a plus l plus k. Yes, now you tell this one. b plus a बालक k. Okay, na? Then k plus दो की मात्रा p plus a plus l plus u. So we read this k plus ro crew. P plus a fa. ल plus u की मात्रा Lu. a lu. Okay, take down one more example. P plus O. e plus k plus a. j plus e. तो ये पिताजी। पिताजी, पिताजी। Okay, okay, now you take the notes, put the heading शब्द बनाओ and take these examples. Board is clear na students? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am, it is clear. Okay, right. All of you rating the notes. All of you on our videos. All of you rating na? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, the board I can't. Next week, I think next week I will inform to you to send your classwork for correction.
Finish, ma'am. Finish. All finished? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Boys, yours also finished? Yes, ma'am. Can I erase the board? Yes, ma'am. Heading is very, very important. So write it neatly and underline it also. Students, we are seeing my board now. My board is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके तो हम हिंदी में मैं, हम, मैं, हम, तू, तुम और आप इन शब्दों को उपयोग करते हैं। हम कब मैं का उपयोग करते हैं, कब तू का उपयोग करते हैं, और हम कब हम का उपयोग करते हैं और तुम का उपयोग करते हैं, और हम कब आप का उपयोग करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो now the topic is मैं, तू, तुम, हम और आप। ठीक है, हिंदी में हम बात करने के वक्त, पढ़ने के वक्त, लिखने के वक्त क्या है ना, मैं, तू, तुम, हम, आप इन शब्दों का उपयोग करते हैं। कब हम ये शब्दों का उपयोग करते हैं, इसके बारे में आया कुछ सीखते हैं। तो हम मैं का उपयोग कब करते हैं, हम कब मैं का उपयोग करते हैं। मैं पाठशाला जा रहा हूँ। मैं पाठशाला जा रहा हूँ। गिव वन मोर एग्जांपल। क्या तुमने खाना खाया? नो, यू आर मेकिंग ए सेंटेंस अबाउट प्रश्नार्थक वाक्य बना रहे हो तुम तो। मैं के बारे में मैं बास्केटबॉल खेल रही हूँ। मैं मैं बास्केटबॉल खेल रही हूँ। ओके, ನಾನು मैं अपने घर जा रही हूँ। या मैं अपने घर मैं जा पढ़ाई रही हूँ। कर मैं पढ़ाई कर रही हूँ। यस, वेरी गुड। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मैं खेल रही हूँ, और मैं सुधा हूँ, मैं अध्यापक हूँ। इस तरह हम वाक्य बनाते हैं ना, तो ये मैं को हम कब उपयोग करते हैं, ಈ ಮೇ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? when we are using this word my, म को आई की मात्रा my, हम when we use this word, स्टूडेंट्स देखिए, जब हम अपने बारे में बात करते हैं और हम एक वचन में बात करते हैं, तब हम ये मैं का उपयोग करते हैं। ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ। उस वक्त हम ये मैं को उपयोग करते हैं। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ। ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದು ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ। ಸೊ that time we use my. Understood? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Take some examples. May. Okay. मैं सुधा हूँ। then मैं गा रहा हूँ। मैं अध्यापकी हूँ।
इस तरह यहाँ मैं उपयोग किया ना, मतलब जब हम हमारे बारे में बात करते हैं तब मैं का उपयोग करते हैं. इज इट क्लियर? मैं ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. When we are talking ourselves and this is in singular manner, ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಮೇ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. जब हम अपने बारे में बात करते हैं और एक वचन में बात करते हैं तब हमें मे का उपयोग करते हैं. मे का हो गया. और मे के बारे में हम का. तो फर्स्ट यू सी द एग्जांपल. हम गा रहे हैं. हम लड़कियां so say these examples. हम दोस्त हैं. हम दोस्त हैं. सी यहाँ तो हम और हम का उपयोग किया है. हम गा रहे ನಾವು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ. हम लड़कियां हैं ನಾವು ಹುಡುಗಿಯರು. हम दोस्त है ನಾವು ಮಿತ್ರರು ಅಥವಾ ನಾವು ಗೆಳೆಯರು ಅಥವಾ ಗೆಳತಿಯರು, ನಾವು ಮಿತ್ರರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ವಿ ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಾವು? ತುಂಬಾ ಜನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಾಟ್? ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾ, ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪದ. This is correct. More than one. When means when we are talking in plural sense, that time we use this word. Then one more thing is there. Means what is this? हम हमारे बारे में या दूसरों को बारे में बात करने के वक्त उपयोग करते हैं हम? हमारे साथ साथ दूसरों के बारे में. Yeah. जब हम यहाँ 3-4 लोग हैं, मतलब बहुवचन होता है और हमारा ही बारे में हम बात करते हैं ना, तब हमें हमको उपयोग करता है. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬಹುವಚನ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬೇರೆದವ್ರು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರಂಗೆ ಅವ್ರಿಂಗೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ನಮ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಹಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವೀಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬೇರೆದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಮ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Yes, ma'am. What is the difference between may hum? May means we are using a may ಮತ್ತೆ hum. ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. may ಅನ್ನ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, hum ಅನ್ನ ಪ್ಲೂರಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. तो ये may हमको जब हम हमारे बारे में बात करते हैं ना तब उपयोग करता है. एक वचन हो तो हम may का उपयोग करते हैं, बहुवचन हो तो हम का उपयोग करते हैं. इज इट क्लियर? तो हम का हो गया. now तू, ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, तू ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. so तू इसका मतलब क्या है? देखो, ನೀನು. हम्म? ನೀನು. तू मतलब नीनू, नॉट न्यू, नीनू. तू मेरा बहन है. तू अच्छा गाता है. तू अच्छा गाता है. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬೇರೆದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ तू मेरा बहन है, ನೀನು ನನ್ನ ತಂಗಿ. तू अच्छा गाता है, ನೀನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀಯಾ. तो ಇಲ್ಲಿ ಮೇ तू ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ನೀನು. ಆಮೇಲೆ ಏನದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀಯ, ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ, ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀಯ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಏಕವಚನ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ वी यूज दिस तू. जब हम दूसरों के बारे में बात करते हैं और वो एक वचन में करते हैं तब हमें तू का उपयोग करते हैं. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. नेक्स्ट वन इज
तो हम तुमको कब उपयोग करते हैं? तुम मतलब हम दूसरे के बारे में बात करते रहते हैं और वो बहुवचन में बात करते हैं ना, तब हमें तुम का उपयोग करते हैं. ನಾವು ಬೇರೆದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಏನದು ಬೇರೆದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಪ್ಲಸ್ ನಾವೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಬಹುವಚನ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ತುಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತುಮ್ ಕಿಸಾನು, तुम मेरे बहन हो. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ, ತುಮ್ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಬೇರೆದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ತುಮ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Students, Yes, are you ma'am. here? Yes, ma'am. आप. ये आप का उपयोग हम कब करते हैं? ये आप ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ? आप कैसे हो? ನೀವು कैसे हो, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? आपका नाम क्या है? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? आप कहाँ रहते हैं? ನೀವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಾ? ಸೊ आपका मतलब ಏನು? ನೀವು ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಬೇರೆದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೇನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರು ಸಿಂಗ್ಯುಲರೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಒಬ್ರೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅಧ್ಯಾಪಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಆಪ್ಕಾ ನಾಮ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಅವ್ರು ಒಬ್ರೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ತುಮಾರ ನಾಮ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ, ಆಪ್ಕಾ ನಾಮ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಬ್ರೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡೋರ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್, that time we using this one aap. Okay, this is one of the respectable word. So ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಮ್ಮ HM ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಪ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆಪ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು. ನಾವು ಬೇರೆದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಒಬ್ರೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾಗ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? जब हम दूसरों के बारे में बात करते हैं और वो हमसे बड़ा हो तो हम आपका उपयोग करते हैं. आप मेरे गुरु है. आप मेरे माँ है. Okay then? Sorry. So listen, one more time I will explain. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮೇ, ಬಹುವಚನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ತುಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸಾರಿ, ಬಹುವಚನ ಇದ್ರೆ ಹಮ್. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಏಕವಚನ ಇದ್ದಾಗ ಮೇ, ಬಹುವಚನ ಇದ್ದಾಗ ಹಮ್. ಬೇರೆದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಏಕವಚನ ಇದ್ರೆ ತು, ಬಹುವಚನ ಇದ್ರೆ ತುಮ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅದು ಏಕವಚನನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಆ. ಬೇರೆದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುವಚನ ಏಕವಚನನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗಿಂತ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಓಕೆ ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ನೌ. ಸೊ ಪುಟ್ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮೇ, ಟು, ತುಮ್, हम, आप. राइट साइड हियर में उसका 3 उदाहरण, हम का 3 उदाहरण, तुम का 2 उदाहरण, तुम का 2 उदाहरण और आपका 2 उदाहरण. Okay students, is there any doubts? No ma'am. No ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Thank you.
You take one by one. First में, after that hum and tu, tum, आप. Don't write like this बगल में. Don't write side by side. Write one after one. आप एक के नीचे एक लिखते जाओ. पहले में, अब बाद में हम, उसके नीचे तू, उसके बाद नीचे तू और अंत में आप. Ma'am, board is not visible, ma'am. Not visible. Ma'am, now visible, ma'am. Finished. All finished. No, ma'am. Yes, ma'am. Uh, 1 minute, students. Students, who is your class teacher? Rani, ma'am. Rani, ma'am. Yes. Okay. And you know who is 8th standard class teacher? Suprita, ma'am. Suprita ma'am left the school, ma'am. Then tell me now who is the class teacher now? Don't know, ma'am. 9th standard? Ninth standard, that new Kannada ma'am, na? What's her name? Ma'am, Srimati, Srimati ma'am. Srimati ma'am. You know her number? Ma'am, for 8th standard, Murali sir, ma'am. What? Murali sir, ma'am. Which standard? 8th standard. 8th, huh? Yes, ma'am. Sir, Murali sir. Okay.
Over. Hmm? Yes. Yes, ma'am. So what students? So today we read about मैं, तू, तुम, हम और आपके बारे में. हम इन शब्दों को कहाँ कहाँ कैसे उपयोग करता है, इसका अर्थ क्या है. So नेक्स्ट आएगा जाएगा इन शब्दों का हम कैसे उपयोग करते हैं और संज्ञा के बारे में ये सब विषय को हम नेक्स्ट क्लास मीन्स आई थिंक Monday my class 10th by so Tuesday, okay. In tomorrow in a Tuesday session we will discuss these things. Okay students, bye, have a nice day. Bye, ma'am. Thank you, Thank ma'am. you, ma'am. Bye, ma'am.